Baik, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'd. Ikhwati fillah, azakumullah. Marhaban bikum fi liqa'ina at-tasi' fi maddati lisan al-arabi fi mustawa al-thani bi Ma'had Madinatis Salam alladhi nas'alullah subhanahu wa ta'ala yubarika fihi. Baik ya ikhwah, نواصل درسنا وقد توقفنا في لقائنا الماضي في مبحث الفعل المبني للمجهول. الفعل المبني للمجهول. وقد سئلت في هناك من يرسل إلي رسالة بأنه لم يفهم كيف الصناعة أو البناء الفعل للمجهول. وبحثت عن جدول لم أجد جدول الأفعال المبنية للمجهول ولم أجدها. Jadi kemarin ada yang WA, ada yang nanya tentang ini tabel bagaimana kita membuat fi'il ma'lum yang berubah menjadi fi'il majhul. Karena jadi itu belum ketemu. Lakin nubayyin insyaallah, nubayyin sari'an. Wa nuraji' darsana, ya, sambil kita merajaah lagi pelajaran kita sebelumnya. Bahwasanya merubah fi'il madhi ma'lum ke fi'il madhi al-majhul, ya. Kemarin misalkan contohkan ya, fu'ila ya, atau fa'ala. Kemudian fa'ala ini kita rubah menjadi majhul. Fasara ya fu'ila. Ya fu'ila. Baik, apa syarat apa kaidahnya? Di pertemuan sebelumnya sudah kita bahas ya, kaidah tentang ini, yaitu dengan cara kasrahkan huruf sebelum terakhir. Baik, kasrahkan huruf sebelum terakhir. Dan dhammahkan huruf di awal. Ya. Insyaallah rata-rata kullukum adhun annakum fahimtum fi sina'ati al-fi'l al-mabni lil majhul, ya, fi thulathi al-mujarrad, dalam fi'il yang terbentuk dari 3 huruf. Biasanya permasalahan akan muncul ketika ya itu dalam fi'il mazid, fi'il yang sudah ditambahkan ya dari 3 huruf asalnya. Contoh misalkan tambah 2 huruf biasanya lebih sulit ya, ifta'ala. Ya. Ifta'ala. Baik, dia sudah tidak fa'ala lagi tapi ada tambahan di sini yaitu huruf alif ini ya. Ifta' hamzah atau hamzah wasal ya. Wa ta' wa harf ta'. Ifta'ala. فكيف نجعل هذا الفعل
فعلا مبنيا للمجهول. Ya. Baik, ifta'ala. Kalau dalam fi'il madhi, kusira ma qabla al-akhir. Kasrahkan huruf sebelum terakhir. Kasrahkan huruf sebelum terakhir. Kita kasrahkan. Berarti huruf sebelum terakhir di sini adalah ain. Maka kita kasrahkan. Baik. Ya, ini biarkan. Nah, la tetap la. Ya. Jadi huruf terakhir itu tidak berubah. Yang diubah adalah huruf sebelum akhir. Huruf sebelum akhir di sini adalah huruf ain. Ya, huruf ain. Maka huruf ain ini kasrahkan. Ya, berikan harokat kasrah. Berikan harokat kasrah. Baik. Dan huruf-huruf sebelum huruf terakhir, huruf-huruf sebelum huruf terakhir, ya perhatikan, huruf-huruf sebelum huruf terakhir. Berarti kalau huruf terakhir yang di sini adalah ain, maka huruf-huruf sebelum huruf terakhir adalah ta, fa, dan hamzah, wasad. Baik, kita lihat huruf apa saja yang berharokat. Ya. Oh, ternyata kita lihat di sini yang berharokat adalah huruf hamzah wasal dan huruf ta. Huruf fa dia sukun, ifta'ala, ifta'ala. Ya, dia sukun. Maka yang sukun dibiarkan. Terus yang berharokat bagaimana? Yang berharokat dikasih harokat dhammah. Ya, ini biarkan uftu'ila. Ya, jadi jadinya uftu'ila. Ya. Maka yang perhatikan adalah huruf sebelum terakhir kasrah kan? Ini madhi ya. Dan huruf-huruf sebelum huruf terakhir yang berharokat didhammahkan. Baik. Contoh lain. Istaf'ala. Istaf'ala. Ya, istaf'ala. Kasroh lam yang terakhir biarkan. La. Ya. Kasrohkan huruf sebelum terakhir ain. I. Ya. Yang sukun biarkan sukun, is berarti sinnya sukun. Taf berarti fa-nya sukun. Ya. Tinggal huruf hamzah. Tinggal huruf hamzah wasal dan ta yang berharokat. Ya, sini ada istaf'ala. Berarti sin sama fa sukun. Terus bagaimana yang berharokat? Yang berharokat berikanlah harokat dhammah. Ya, ustuf ini. Nah, begini cara kita membuat fi'il madhi lil majhul. Ya, fi'il madhi lil majhul. Kasrahkan huruf sebelum akhir dan dhammahkan huruf-huruf yang ada sebelum huruf terakhir. Ya, yang berharokat. Maka didhammahkan semuanya. Ifta'ala, uftu'ila. Istaf'ala, ustuf'ila. Fa'ala, fu'ila. Ya. Sedangkan fi'il mudhari' itu gampang. Ya. Fathahkan huruf pertamanya. Fathahkan huruf pertamanya. Dhammahkan huruf pertamanya. Ya. Dan fathahkan huruf sebelum terakhir. Ya, fathahkan huruf sebelum terakhir. Seperti contoh. Ya. Yang suruh. Maka ya kalau kita ingin ubah, kalau kita ingin ubah berarti
dhammahkan huruf pertamanya dan fathahkan huruf sebelum akhir, yaitu huruf shad, yunsaru. Baik ya. Nah, والآن نجرب فهمكم ya ونتمرن في التدريبات التي وضعت في هذا الكتاب. وقبل ذلك ننظر إلى نماذج للإعراب طيب قبل أن ندخل في الدرس هناك سؤال عما يتعلق ببناء المجهول. تفضل. هناك من لا يفهم في صناعة فعل المبني للمعلوم إلى فعل المبني للمجهول. طيب ما في سؤال إن شاء الله فهمتم. موجود أستاذ. هذا أخ فوزي. تفضل. نعم تفضل أخ فوزي. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Assalamualaikum. Urid soal. Insyaallah ana fahim tu insyaallah bil bayanika Ustazuna. Lakin ana urid soal limaza fil akhir kasra iza al wazan ifta'ala wa istaf'ala. Yani fil akhir laisa dhammah. Fil akhir fathah. Ustaz. Lakin iza kana madi akhiru dhammah. Hakaza fi faidah. طيب مقلوب قلبت الأمر. الضمة في الفعل المضارع حرف الأخير يضم في الفعل المضارع وفتح في الفعل الماضي. فتح في الفعل الماضي. أما الفعل المضارع آخره يضم أي يضع فيه حركة الضمة. طيب أخ فوزي. شكرا أستاذ جزاك الله خيرا وبارك الله فيك. السؤال ماذا؟ السؤال في الأخير أنا يعني في الأخير أستاذ في الأخير كلمة. نعم في الأخير الفعل الماضي يفتح. في الماضي difathahkan. طيب. لماذا؟ لأنه مبني على الفتح. karena fi'il madhi itu pasti fathah. Baik, Ustaz. Nah, fataha, kataba, ba, ifta'ala. Amma al-fi'il mudhari' huwa yu'rab, fahuwa mu'rab. Fi'il mudhari' dia mu'rab. Nah, yataghayyar harakatuhu. Qad yakunu yaf'ala wa qad yakunu yaf'alu wa qad yakunu yaf'al bis-sukun. Baik, jazakallahu khairan. Wa jazakallahu khair. Allah ibarik fik. Naam. Baik, ila ma yakun ladaikum su'al, nanzuru ila namadhij lil i'rab. Nah, awal man yaqra كعادتنا أخي ماس رئيس الفصل تفضل. طيب أستاذ. بسم الله. نماذج للإعراب. رقم الأول خلق الإنسان ضعيفا. خلق فعل ماض مبني للمجهول. الإنسان نائب فاعل مرفوع وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره. ضعيفا حال منصوب وعلامة نصبه فتحة ظاهرة في آخره. طيب أحسنت. خلق الإنسان ضعيفا. قال الله تعالى خلق الإنسان ضعيفا. خلق وفعل ماض مبني للمجهول. فعل ماض مبني للمجهول. وأما الإنسان إنسان نائب فاعل ya. لماذا؟ لأن فعل مبني للمجهول لم يكن فيه فاعل. الفعل المبني للمجهول هو يستعمل للجملة التي لم يعرف فاعله أو لم يذكر فاعله. Jadi
fi'il mabni lil majhul itu digunakan dalam kalimat yang tidak disebutkan pelakunya. Dalam sebuah kalimat kata kerja, sebuah kalimat kerja, ya, jumlah fi'liyah yang fa'ilnya tidak disebutkan. Idza kana idza kana al-fa'ilu lam yudhkar fa al-maf'ul bihi shara naiba li fa'ilin. Shara naiba li fa'ilin. Khalaqal insana, khalaqallahu al-insana. In dzukira al-fa'il, khalaqallahu insanan. Allah menciptakan manusia, manusia maf'ulun bih. Baik. Wal an idza hadzafna lafzul jalalah. Idza hadzafna lafzul jalalah fa sara khuliqal insanu. Ya, naibu fa'ilin marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Dha'ifa hal. Wal hal darasta hal? أخي ماس درستم؟ لما طيب نتركه حتى لا يشوشكم ya. ضعيفة هنا libayani hal ya. Jadi keadaan manusia diciptakan dalam keadaan lemah ya, dalam keadaan itu hal. طيب لكن نأخذه في أوله. طيب على الرقم الثاني رئيس الفصل الثاني. الثاني أنا أسد. لا رفاعي رئيس الفصل الثاني. طيب أخ رفاعي تفضل أخ. أستاذ. تفضل أخ رفاعي. الثاني حرمت عليكم الميتة. حرم فعل ماض مبني للمجهول. تاء التأنيث الساكنة. على حرف جر مبني على السكون. كم ضمير متصل مبني على السكون. وشبه الجملة الجار والمجرور متعلق بحرم. الميتة نائب فاعل مرفوع وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره. طيب أحسنت. حرمت عليكم الميتة. حرم فعل ماض مبني للمجهول. Baik, unzur huna, kita lihat di sini hurrima. Hurrima ini fi'il madhi. Yang mana maklumnya adalah harrama. Ya, kasrahkan huruf sebelum akhir yaitu huruf ra. Ri. Ya, dan dhammahkan huruf-huruf sebelum huruf terakhir. Jadi hurufnya cuma satu sebelum huruf terakhir, sebelum huruf ra cuma ha. Dhammahkan dia jadi hurrima. Ya, hurrima. Baik. Kemudian ta ta'nits as-sakinah. Ya, ta ta'nits as-sakinah. Ta di sini, nih. Ya, ta ta'nits as-sakinah. Kemudian alaikum. Ala harfu jar, ala. Ya, harfu jar. Kemudian kum tu dhamir. Ya, fungsinya sebagai keterangan, dia bukan sebagai suatu hal yang pokok dalam sebuah kalimat, dia keterangan saja. Inti dari ayat ini kan hurrimatul maitah. Hurrimatil maitah. Ya, bangkai itu diharamkan. Al-maitah naibu fa'ilin marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Ya. Kalau kita ingin jadikan maklum, kita katakan harramallahu alaikumul maitata. Harrama alaikum al-maitata. Ya. Harramallahu alaikum al-maitata. Allah lafzul jalalah yurfa' atau yuhdhaf, lam yudhkar. Fasara hurrimat al-maitah. Al-maitah alladhi kana maf'ulan bihi sara naiba fa'ilin, ya. Jadi al-maitah yang asalnya dia maf'ulun bih, maka dia diubah ketika tidak disebutkan fa'ilnya, dia bertugas menggantikan fa'il yang disebut dengan naibu
فاعل. طيب رقم ثالث تفضل من؟ أخ لندي تفضل. نعم تفضل أخ لندي. نعم أستاذ، شكرا وبارك الله فيك. الله يبارك فيك. الرقم الثالث. الرقم الثالث ويدعون إلى السجود. الواو حرف عطف مبني على الفتح. يدعون فعل مضارع مبني للمجهول مرفوع بثبوت النون. الواو واو جماعة ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع نائب فاعل. إلى حرف جر مبني على السكون. السجود اسم مجرور بإلى وعلامة جره كسرة ظاهرة في آخره. وشبه الجملة الجار بكسر الشين. نعم أستاذ. بكسر الشين. نعم. نعم أستاذ. وشبه نعم أستاذ. بكسر كسر الشين حرف الشين. نعم نعم. وشبه الجملة الجار المجرور متعلق بالفعل متعلق بالفعل يدعون. نعم سن بارك الله فيك. نعم. ويدعون إلى السجود. ويدعون إلى السجود. Mereka disuruh, mereka diperintahkan atau diseru untuk sujud. Ya. Nu'rib. Al-waw harfu 'athfin mabniun 'alal fathi. Thayyib. Yud'auna. Yud'auna fi'lun mudhari'un mabniun lil majhul marfu'un bi thubutin nun. Ya, karena fi'il mudhari' dia mu'rab bukan mabni. Fi'lun mudhari' itu marfu'nya dengan thubutun nun, adanya huruf nun af'alul khamsah yud'auna. Nih. Ya. Adanya huruf nun ini ya maka menunjukkan dia marfu'. Baik. Waw jamaah. Ya. Baik. Waw jamaah dhamirun muttasilun mabniun 'ala sukun fi mahalli raf'in naibu fa'il. Jadi naibu fa'ilnya dalam bentuk dhamir yang melekat pada fi'ilnya, ya. Dhamir yang melekat pada fi'ilnya. Itulah yang menjadi naibu fa'ilin. Mereka diseru. Ya, mereka diseru. Nah, jadi merekanya, wawnya, waw jamaahnya di situ ya sebagai naibu fa'ilin. Nah. Ila harfu jar ma'ruf, as-sujud majrur. Ya, majrur bi ila. Nah. Baik, nazil misal, fadhal man? Reza Gorantalo tafadhal. Fadhal Reza. طيب أستاذ. وما أنزل من قبلك. الواو حرف عطف مبني على الفتح. ما اسم موصول مبني على السكون في محل جر معطوف على ما قبله. أنزل فعل ماد مبني للمجهول مبني على الفتحة. ونائب الفاعل ضمير مستتر تقديره هو من حرف جر مبني على السكون. قبل اسم مجرور من وعلامة جره كسرة ظاهرة في آخره وهو مضاف. الكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر مضاف إليه. وشبه الجملة الجار والمجرور متعلق بالفعل أنزل. إن شاء الله. طيب وأنزل من قبلك الواو حرف عطف. طيب ما
ismun mausulun mabniun ala sukun fi mahall jarrin ma'tufun ala ma qablahu. Ya, bersambung dengan ayat sebelumnya. Pada ayat apa? Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa ma unzila min qablik. Ha? Nah, karena itu dia ma'tuf kepada yang sebelumnya fi mahalli jarin yu'minuna bil ghaib. Ya, bil ghaib. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa ma unzila ilaika wa ma unzila ila wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun. Nah. Baik. Thumma unzila. Unzila fi'lun madin mabniun lil majhul mabniun 'alal fathi. Ya, bedakan antara mabni ini dengan mabni ini. Ya, ini mabni lil majhul, keterangan untuk fi'ilnya, yaitu fi'ilnya adalah fi'il mabni lil majhul. Sedangkan ini keadaan i'rabnya, mabni yang kedua itu menjelaskan tentang keadaan i'rabnya. Dia bukan mu'rab, tapi dia mabni. Kenapa? Karena dia fi'il madhi. Fi'il madhi itu mabni, bukan mu'rab. Mu'rab itu adalah fi'il mudhari'. Baik. Naibul fa'ilnya mana? Naibul fa'ilnya ada dalam kata unzila. Ya, yaitu takdiruhu huwa, yaitu dhamir huwa. Ya, karena huwa dan hiya itu kan tidak kelihatan dhamirnya. Ya, huwa dan hiya itu tidak kelihatan dhamirnya, tapi dia bersembunyi, mustatir, tertutup di dalam fi'il. Baik. Min harfu jarrin mabniun ala sukun, ma'ruf, qabl ism majrur bi min. Qabli, kenapa dia berharokat kasrah? Karena ada kata min. Baik. Qablika ka, ya, ada situ al-kaf, ya, dhamir muttasil mabni ala fathi fi mahalli jarrin mudhafun ilaihi, ya, min qabli. Kenapa dia li? Karena ada kata min, dan dia sebagai mudhaf dan mudhaf ilaihi adalah dhamirun ka. Baik, kita selesaikan dulu nunhi hadhihi namadhij ثم ننتقل إلى التدريبات. طيب تفضل. تفضل أخ إكسان هديانسة. إن شاء الله أخي إحسان. شكرا أستاذ. بالكاء يا إحسان أو إحسان أو إحسان. إحسان أستاذ. ها؟ إحسان. بالكاف. نعم بالكاف. طيب ما معنى إحسان؟ إحسان. ليس إحسان ها؟ ليس أستاذ. ليس إحسان. طيب. Salu al-walid. Tanya orang tua tuh, kenapa Iksan ya? Nah, fadal. Waji ayat idin di jahannam. Al-waw harfu atfin mabniyun 'alal fathi. Ji'a fi'lun madin mabniyun lil majhul mabniyun 'alal fathah. Yauma dzarfu zamanin mansubun wa alamatu nasbihi kasrah wa huwa mudhaf. Idin dzarfu zamanin mabniyun 'ala sukuni fi mahalli jar mudhafun ilaih. Tanwinu iwadun anil jumlatil mahdhufati ay. Yauma id jaa rabbuk. Al-ba harfu jar mabniyun al kasr. Jahannam ismun majrurun bil ba wa alamatu jarrihi al fathah li'annahu ismun ghairu munsharif. Shibhul jumlatil jar wal majruru muta'alliqun bil fi'li ji'a fi mahalli rif'in naibun fa'il. Fi mahalli raf'in. Fi mahalli raf'in naibun fa'il. Baik. Kita ambil intinya saja ya, supaya tidak bingung dalam masalah i'rab. Maka intinya di sini waji'a. Ya, waji'a
fi'il madin mabniun lil majhul mabniun alal fathiyah mabniun alal fathah. Nah, ji'a. Baik. Waji'a yawma idzin bi jahannam. Ya, bi jahannam. Al-ba harfu jar. Jahannam. Di sini ji'a tadi al-ba harfu jar, jahannam ismun majrurun bil ba. Ismun majrurun bil ba. Limadha huwa majrur? Lianna qablahu harfa jarrin. Lianna qablahu harfa jar wa huwa al-ba. Ismu majrur bil ba wa alamatu jarrihi fathah li'annahu ismun ghairu munsharif. Limadha majrur? Limadha jarruhu bil fathi wa laysa bil kasri? Mengapa tidak dikasrahkan jahannami? Kenapa jahannama? Ya, karena dia adalah isim yang tidak boleh ditanwinkan. Isim yang tidak boleh ditanwinkan. Lihat sini enggak ada tanwin. Ya, isim yang tidak boleh ditanwinkan itu dia majrurnya dengan fathah. Ya, dia majrurnya dengan fathah. Kemudian ba bi jahannam, ya bi jahannam itu dia sebagai naibu fa'il. Fi mahalli rafa'. Ya. Waji'a yawma idzin bi jahannam, mana naibul fa'ilnya? Didatangkan neraka. Didatangkan neraka, dibawa neraka itu. Ya. Waji'a yawma idzin bi jahannam, didatangkan, berarti yang didatangkan adalah neraka. Ya, neraka jahannam. Fasara naiba fa'ilin, maka dia berubah menjadi naibul fa'il. Baik, hunaka su'al qabla an nantaqila ila tadribat. Sebelum kita masuk ke latihan, fadhal yang ingin bertanya, ya. Harus paham semua, harus ngerti semua. La budda an tafhamu hadhil mas'alah atau hadzal mabhath li'annahu muhim jiddan. Tafadhal. Hunaka su'al في chat. طيب أنا سعد نعم Mas Dimas. أنا أريد أن أسأل. تفضل تفضل أخ. نعم. أحسن الله. في وجيء الواو حرف عطف مبني على الفتح وجيء فعل ماض مبني للمجهول مبني على الفتحة. ما الفرق بين على الفتح وعلى الفتحة زاد؟ يا ما شاء الله. طيب هناك من يستعمل الفتح وهناك من يستعمل الفتحة. لكن عندي المشهور على الفتح. على الفتح ليس على الفتحة. Ya, كما سمعت كثيرا الإعراب يكون بقولنا مبني على الفتح. أما الفتحة تستعمل كثيرا في مسألة في الإعراب في كلمة المعربة وعلامة نصبه فتحة ظاهرة على آخره كسرة ظاهرة على آخره ضمة ظاهرة على آخره في المعرب. أما في المبني نقول مبني على الفتح مبني على الكسر مبني على الضم. لكن يظهر لي أنه يجوز كلاهما. Ya, yang menurut ana insyaallah boleh dua-duanya. Tapi yang masyhur alladzi sami'tuhu wal al-awwal al-fathi. Baik, Akh Dimas. Dan jazakumullah khair. للآخر سعد. إحسان. ده زوال. تفضل أخي سعد. إحسان تفضل. Nah, Ustaz. Nah, Kembali ke baik. yang ke awal gitu. Yang masalah ini kan kalimat majhul ini adalah kalimat yang pasif, Ustaz. Yang fa'ilnya tidak ada, Ustaz. Al-fi'lu mabni lil majhul. Iya.
Gimana? Jadi ketika misalnya dalam kalimat kita Indonesia saat itu, dipukul Ali, ketika dipasifkan Ali telah dipukul oleh Zaid. Maka yang seperti itu bukan fi'il majhul Ustaz ya, kalau di bahasa Arab kan. Nah, baik. Karena itu kita sudah sebutkan di pekan sebelumnya, ya, Akhi Ihsan ya. Kalimat al-fi'l mabni lil majhul, ya, pendekatan makna itu bisa kita katakan dia kalimat atau kata kerja pasif, ya, secara pendekatan. Karena di Indonesia dipukul itu adalah kata pasif, kata kerja pasif. Tapi aslinya adalah fi'il mabni lil majhul itu hakikatnya adalah fi'il mabni lil majhul. Kenapa majhul dinamakan? Karena fa'il majhul. Fa'il majhul laysa bima'na annana la na'rifuhu, lakin qad yakun annana lam nadhkurhu fil jumlah. Ya. Jadi dinamakan majhul bukan karena kita mesti tidak tahu, enggak. Bisa jadi kita memang tidak mau menyebutkannya dalam kalimat. Yang penting intinya adalah kalimat fi'il mabni lil majhul itu adalah kata kerja yang digunakan untuk fa'il yang tidak disebutkan. Kalau seandainya dikatakan Umar dipukul oleh Ali, ya. Umar oleh Ali, ya. Ini kalau di dalam bahasa Indonesia bisa disebut kalimat pasif. Kenapa? Karena dia dipukul. Tapi dalam bahasa Arab ini tidak dinamakan mabni lil majhul, tidak menggunakan fi'il mabni lil majhul. Kenapa? Karena fa'ilnya disebutkan yaitu Ali. Ya. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim itu bukan pakai fa'il mabni lil majhul, tapi pakai ma'lum. Bukan fi'il mabni lil majhul. Rawahul Bukhari. Ya. Tapi kalau tidak disebutkan alinya, Umar dipukul, baru bisa kita gunakan fi'il mabni lil majhul. Baik, Akhisan. Nah, Ustaz, fahim itu insyaallah. Baik, barik fikir. Tafadhal, soal akhir. Baik, الذي بعده أخ Mulyadi. Tafadhal. Nah, Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam. Tafadhal, Akh Mulyadi. Di dalam contoh i'rab ini disebutkan bahwa naibul fa'il bisa berbentuk dalam sibhul jumlah. Apakah bisa berlaku juga untuk jumlah, Ustaz? Semuanya naibul fa'ilnya dalam bentuk jumlah itu bisa nggak, Ustaz? Naibul fa'il dalam bentuk jumlah, baik. Nah, Naibul fa'il dalam bentuk jumlah. Nah, contohnya tadi itu di Jahannam. Di Jahannam. Apakah mungkin naibul fa'il menjadi jumlah? Apakah mungkin naibul fa'il sebagai jumlah? Mungkin bisa kalau dalam artian kita dia kalimat maqulah. Jumlatul maqulah. Pernah dengar jumlah maqulah, Akh Mulyadi? lama, Ustaz. Jumlah maqulah adalah jumlah kalimat yang disebutkan dalam sebuah perkara. Misalkan qala Allah Ta'ala, qala Rasulullah SAW, innamal a'malu binniyat. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya amalan itu dilihat dari niat. Sesungguhnya amalan dan niat ini namanya kalimat maqulah, kalimat yang diucapkan. Ya, dia kan fi mahalli nasbin, dia maf'ulun bih. Maka bisa jadi dia di situ. Maka kalau seandainya kalau kalimat aktif kan qala, atau ma'lum kan qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Baru di sini innamal a'malu binniyat, ya. Innamal a'malu binniyat. Ini kan jumlah, ini kalimat.
Kalimat yang diucapkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ya. Ini dia fungsinya sama seperti maf'ulun bih. Ini dia maf'ulun bih. Ya. Maka berarti kalau seandainya kita jadikan majhul, kita katakan qila. Ya qila. Dia jadi majhul dia. Maka qila innamal a'malu binniyat. Mungkin ya, bisa jadinya. Ya. Bisa jadinya. Jadi intinya adalah apakah maf'ulun bih itu bisa jadi jumlah? Kalau bisa berarti dia bisa menjadi naibul fa'il. Karena naibul fa'il itu intinya adalah dia sebagai maf'ul bihi. Baik. Allah barik fiik. Naam. Syukran. Afwan, alladzi ba'dahu. yuriduna ayasalu. Fadhal. Isqat tafadhal. Labudda yafhamal jami', semuanya harus paham ya masalah ini. Baik, fadhal akhi Rizqa. Afwan Ustaz, fi raqmu khamis yauma idin. Ana la afham baina yauma wa idin. Yauma dzarfu zaman mansubun wa idin dzarfu zaman mabniun ala sukun. Ana la afham Ustaz, afwan. Baik. Yauma dzarfu zamanin mansubun wa alamatu nasbihi al-kasr. Naam. Dzarfu zamanin mansubun wa alamatu nasbihi laysa kasrah hadha al-fathah, afwan. هذا الفتحة. طيب. لأنه خطأ مطبعي. salah cetak kayaknya. Ya. Fathah. لماذا يوم؟ طيب. ثم أما إذن ظرف الزمان مبني على السكون في محل جر مضاف إليه. والتنوين lihat di sini. والتنوين عوض عن الجملة المحذوفة أي يومئذ جاء ربك. لماذا سكون؟ لأن أصله إذ. Ya, asluhu id. Kenapa sukun? Karena asalnya dia id. Ya. Lalu dijadikan tanwin karena dia menggantikan untuk jumlah mahdzufah. Nanti kita nggak panjang dalam masalah ini. Takutnya nanti antum malah bingung. Intinya kenapa dia sukun? Karena aslinya adalah id. Ya. Sedangkan tanwin ini dia menggantikan sebuah kalimat. Nah, itu aja antum itu dulu. Ya, jangan terlalu di awal jangan terlalu banyak. Ini nanti bingung. Baik, pertanyaannya di mana Rizqa? Ana gak paham ya Ustaz, yang yauma itu kan yauma sama izin kan sama-sama dzarfu zaman, tapi perbedaannya Ustaz yang Karena perbedaan dalam i'rabnya. Iya Ustaz. Nah, yauma itu mu'rab. Id itu mabni. Dia sama-sama zarfuz zaman, ya. Tapi yang satu mabni, yang satu mu'rab. Mu'rab apa artinya Rizqa? Yang bisa berubah Ustaz. Bisa berubah. Yauma bisa yaumun, bisa yauman, bisa yaumin. Sedangkan id dia akan selalu id. Id qala rabbuka, id qal, id jaa. Id terus dia id. Dia enggak bakal berubah. Maka dia mabni. Ya, dia bukan mu'rab, dia nggak bisa jadi idza, dia nggak bisa jadi idzi, dia nggak bisa jadi idzu. Tapi dia dzarfu zaman. Nah. Baik, ada yang belum antum pahami enggak Rizqa? Fi wa tanwin itu maksudnya apa Ustaz? At-tanwinu iwadu anil jumlati. Nah, jadi di sini ada aslinya dia id. Ya kan? Kenapa di sini jadi tanwin? Karena dia menggantikan, iwad itu menggantikan sebuah kalimat yang dihapus. Jadi ini namanya tanwin iwad.
Tanwinul iwad, tanwin yang gunanya menggantikan sebuah kalimat yang dihapus. Itu bisa dalam bahasa Arab. Nah, supaya nggak bingung. Intinya adalah apa yang digantikan? Takdirnya yauma id jaa rabbuka. Jaa rabbuka itu dihapus. Dihapus. Ketika dihapus, dia digantikan oleh tanwin yang ada di id. Gitu. Ketika dihapus kalimat itu, maka dia digantikan oleh id. Idzin jadinya yauma idzin. Aslinya yauma id jaa rabbuka. Paham enggak antum akhirnya? Berubah jadi idin itu kenapa Ustaz? Karena itu dalam bahasa Arab, ketika antum menghapus sebuah kalimat, antum bisa menjadikan itu ke dalam merubah. Ketika antum ingin menghapus sebuah kalimat, bisa digantikan dengan tanwin dalam sebuah kalimat yang sama-sama kita pahami. Itu dalam bahasa Arab seperti itu bisa. Baik. Jadi awalnya antum ingin bilang yauma id jaa rabbuka wa ji'a yauma id jaa rabbuka. Didatangkan pada hari Rabbmu datang. Ya. Apa yang didatangkan neraka jahanam? Neraka jahanam didatangkan pada hari Rabbmu datang. Gitu. Ya. Pada hari Rabbmu datang. Kemudian Rabbmu datang ini antum hapus. Ya. Antum hapus lalu digantikan jadi tanwin. Itu dalam bahasa Arab bisa dalam sebuah kalimat yang sudah kita pahami. Gitu. Bisa dipahami nggak? Paham Ustaz. Paham. Terus masalahnya apa lagi? Udah Ustaz. Baik, beneran paham ya Asrisko ya? Paham Ustaz. Baik, insyaallah. Alhamdulillah. Paham. Baik. Al-akhar. Ini butuh banyak Baik. pertanyaan, kalau nggak apa-apa. Afwan, Muhammad Raihan kelewat. Tafadhal Muhammad Raihan. Karena malah bahaya kalau tidak jelas. Saya fadhal. Nah, Mas Rehan. Izin bertanya Ustaz, Nah, untuk fadhal. kata da'una ini i'rabnya fi'lun mudhari mabniun majhul. Mengapa dikatakan mabniun lil majhul? Kenapa tidak dikatakan fi'lun mudhari majhul saja? Gimana? Yang apa? Yang mana? Yuda'una Ustaz. Afwan, as-sawt ghairu wadih. Yuda'una. Wa yud'auna, tayyib. I'rabnya di situ fi'lun mudhari mabniun lil majhul. Mengapa dikatakan mabniun lil majhul? Kenapa tidak fi'lun mudhari lil majhul saja Ustaz? Kenapa harus ada kata mabniunnya? Baik. Anta taqulu fi'lun mudhari'un lil majhul ma fi bas. Enggak ada masalah, ya. Cuman kalimat yang sempurna adalah fi'lun mudhari'un mabniun lil majhul. Fi'il mudhari' yang dibentuk untuk majhul, itu artinya. Fi'il mudhari' yang dibentuk untuk majhul, untuk fa'il yang majhul, itu artinya. Ya. Oh, jadi bukan maksudnya mabni secara istilah. Bukan mabni dalam artian mu'rab. Kalau itu Anda katakan tadi pas yang di mana tadi? Bentar. Nah, di sini unzila fi'lun madin mabniun lil majhul. Ini mabniun dalam artian fi'il ini dibentuk untuk fa'il yang majhul. Ya, bukan mabni dalam artian i'rab yang sini. Ya. Nah, kalau itu mabni lawannya mu'rab. Mabni lawannya mu'rab, sedangkan yang mabni lil majhul ini enggak berhubungan dengan i'rab tadi. Gitu. Baik, Rehan. Iya Ustaz. Nah, kalau misalnya mungkin Ustaz kata khuliqa kemudian saya ubah jadi maklum, misalnya jadi kata khalaqa, kemudian saya i'rab fi'lun madi mabniun lil ma'lum, bisa begitu Ustaz? Bisa fi'il madhi mabniun lil majhul. Cuma karena kalau sudah maklum kan enggak perlu lagi disebutkan. Langsung saja fi'lun madhin karena memang asalnya dia maklum. Gitu. Tapi kalau antum sebutkan juga enggak apa-apa, tapi
orang biasanya nggak nyebutin. Kenapa nggak disebutkan? Karena itu asalnya. Asalnya fi'il itu ada fa'ilnya. Sedangkan fi'il mabniun lil majhul itu adalah fi'il yang tidak ada fa'ilnya, sehingga perlu disebutkan ketika kita menguraikan sebuah kalimat. Ya, Ustaz. Baik. Fahim tuh. Nah, Syukran, Ustaz. afwan. Baik, fadhal. طيب أخ dari Mawansyah. تفضل. Fadhal akh Darman. Inahu أخ dari Mawansyah. تفضل. Apa Ustaz? Naam. Untuk pengertian muta'alik itu apa Ustaz ya? Ah, taib. Muta'alliq itu antum artikan sekarang keterangan aja dulu. Keterangan, Nah, berhubungan. berhubungan. Nah, nanti kalau seandainya kita bahas semua yang di sini bingung malah. Ya. Nah, Jadi kalau Intinya buat ininya Ustaz, buat menerjemahkan sibul jumlah jar wa majrur yang berhubungan dengan fiil. Jia gitu Ustaz. dengan fi'il. Nah, Oh, Baik. nah Ustaz. buat. Syukran Ustaz. Nah, afwan. طيب الذي بعده أحمد هنا أحمد موجود Afandi. أحمد أفندي. Apa Ustaz? Kayaknya sudah terjawab tadi. Yang mana? Kayaknya sudah terjawab tadi. Ada Ya. mau bertanya tentang muta'alliq. Muta'alliq. Ya, muta'alliq itu bisa nanti keterangan penjelas dan sebagainya, ya. Nah, yang berhubungan dengan fi'il, muta'alliq. Berkaitan. Baik. Al-akhar? Wujud? Pertama Khalif Anda. تفضل طيب ما ريفتندا تفضل. عندي سؤال سعد نعم تفضل. في رقم 5 Hmm. di sini naibul fa'ilnya itu jika atau jahannam ya Sad? Gimana? Naibul fa'ilnya jika atau jahannam gitu. Naibul fa'ilnya adalah bi jahannam. Jahannam ya. Bi jahannam. Bi jahannam. Nah, Ah iya. baik. Dua ya, dua. Ya, ini kalau ini penting ya. Baik. Jadi inti yang awalnya adalah ja'u. Malaikat membawa neraka jahannam. Ya, ja'u bi jahannam. Ya, ja'u bi jahannam. Membawa. Ini ja'abi itu artinya membawa, mendatangkan. Ja'abi, ja'a Ahmad bil kitab. Ya, ja'a Ahmad bil kitab. Artinya Ahmad membawa kitab. Jadi memang dia menggunakan kata bi. Nah, dia menggunakan kata bi. Jadi bil kitab ini jadi maf'ulun bih dia. Bukan maf'ulun bih, fi raf'i nasbin. Maf'ulun bihi. Ya, jadi dia bil kitabi, tetap bil kitabi. Bil kitabi ini ya posisinya posisi maf'ul bihi. Ya, posisinya posisi maf'ul bihi. Maf'ulun bihi inilah ketika dia dijadikan majhul, maka dia menjadi naibul fa'il. Baik, akhir tanda. Tamam Ustaz, syukran Ustaz. Afwan. Jazakallah khair. Baik, ma fi soal? Ma fi. Baik, nantaqilu ila tadribat. Ya. Nakhudhu qalilan min at-tadribat hatta na'lama annakum qad fahimtum
هذا المبحث. طيب تدريبات عين الفعل مبني للمجهول ونائب الفاعل مع ذكر علامة رفعه أو علامة بنائه فيما يلي. Ya, jadi di sini tugasnya adalah tentukan fi'il mabni lil majhulnya, ya, yang mana fi'il majhulnya, fi'il mabni lil majhul, dan mana naibul fa'ilnya. Tugasnya dua, ya, fi'il mabni lil majhulnya mana, naibul fa'ilnya mana. Kemudian kalau seandainya naibul fa'ilnya dan fi'ilnya adalah fi'il yang mabni, sebutkan mabni. Kalau seandainya dia marfu, maka sebutkan ciri-ciri rafa'nya. Baik, tafadhal. Man yaqra atau man ya'malu bis-su'al al-awwal? Man yujib? Mulyadi. Mulyadi, tafadhal. Tafadhal. Naam, Tad. Rukmul awal. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatli. Fil qatla. Fi'il majhul kutiba wa naibul fa'il al-qisasu. Kutiba fi'lun mabniyun fi'lun madin fi'lul madin mabniun lil majhul. Kemudian i'rab ini ya, i'rabnya dari sisi i'rabnya. Kutiba Dia marfu, apakah dia mansub? Kutiba mabniun alal fathi. Mabniun alal fathi, taib. Naibul fa'il? Naibul fa'iluhu al-qisasu. Apa dia mansub, marfu, majrur? Marfu'un li'annahu ismun mufrad. Enggak, alamatu raf'i. Alamatu raf'i ad-dhammatu fi akhirih. Ihsan, Masya Allah. Barik fiik akh Mulyadi. Nah, baik, الثاني تفضل. Fauzi. Tafadhal. Syukran jazakallahu khairan. Nah. Faman ufiya lahu min akhihi syai'un fattiba'un bil ma'rufi wa ada'un ilaihi bi ihsan. Nah, fi'il majhul yakni ufiya. Taib. Kemudian fi'il majhul alamatu mabniun ala fi'lun madin. Fi'lun madin mabniun ala fathi. Naam. Aina naibul fa'il? Naibul fa'il naibul fa'il domir hu. Domir? Nah, faman ufiya lahu min akhihi syai'un fattiba'un bil ma'ruf. Siapa yang dimaafkan dari saudaranya sesuatu, dimaafkan sesuatu. Syai. Nah, syai itu naibul fa'il. Baik. Naibul fa'il itu marfu, mansub, majrur, marfu'un. Baik. Wa ala matu raf'ihi dhammatun. Wa alamatu raf'ihi dhammatun fi akhirih. Baik, ahsanta. Allah yabarik fik. Naam, tafadhal alladhi ba'dahu. Thalith. Ahmad. Naam, Ustaz. Naam, tafadhal Ahmad. Thalith. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kutiba fi'lun madin lil majhul mabniyun. Naam.
ونائب الفاعل الصيام مبني فعل ماضي فعل مبني المجهول مبني على الفتح. مبني على الفتح. طيب نائب الفاعل ونائب الفاعل الصيام وعلامة رفعه مرفوع وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره. ما شاء الله. أحسن أخ أحمد. بارك الله فيك. نعم. طيب الرابع تفضل. الرابع أخ درمawانsyah تفضل. Ustaz, نعم. walau anna Qur'anan sukirat bihil jibalu au qutti'at bihil ardu au kullima bihil mauta. Fi'lun madi lil majhul suyirat fi'lun madi mabniunil majhul mabniunil majhul wa alamatu raf'i fi'il madhi itu mu'rab mabni mu'rab fi'il madhi mabniun طيب mabniunil majhul. Nah, mabnil majhul itu bukan permasalahan i'rab. Mabnil majhul bukan permasalahan i'rab. Itu enggak ada hubah ini, bukan harokat akhir ya permasalahannya. Mabniun ala sukun. Ala sukun. Alal fath. Ala fathi. Karena yang dilihat rohnya. Mabniun ala fathi wa ta'nis. Nah, ta'nis as-sakinah. Baik. Aina naibul fa'il? Jibalu al-jibalu naibul fa'ilun marfu'un wa alamatu ramihi naibu fa'ilin marfu'un wa alamatu rafihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Insyaallah. Khalas? Wa qutti'at. Baik. Wa qutti'at fi'lun madi mabniun wa alamatu raf'ihi fi'il madhi wa alamatu nasbihi fi'il madhi fi'il madhi itu apakah mu'rab? Mabniun. Nah, mabniun. Astagfirullahaladzim. Quti'at fi'lun madi mabniun ala fathi wa ta'nis wa ta'nitsis sakinah. Wa ta'nisi sakinah. Wal ardu naibil fa'ilu naibu fa'ilin mansubun marfu'un wa alamatu rafihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Baik. Tuma wa kullima fi'lun madin mabniun ala fathi wa mauta wa ini ya mustatir ya Ustaz. Wal mauta wal mauta mauta maf'ulun bih naibul fa'ilun naibu fa'il mudhaf ilaih naibu fa'ilin wa alamatu raf'ihi marfu' mansub wa alamatu raf'i rafa ya kan? Rafa. Wa alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun ya Ustaz. Ahsan. Ya, dhammatun muqaddaratun. Ya. Bi dhammah. Di dhammah. Nam dhammatun muqaddaratun fi akhirih. Di akhirih.
Dhammatun Dhammatun muqaddaratun di akhiri. Ya, limadza dhammah muqaddarah? Karena dia akhirnya Ada adalah alif maksura ya, Ustaz? maksur. Nah, alif maksur. Ahsanta, Masya Allah. Jazakallah khair akhdah manusia. Nah, Ustaz, jazakallah khair. Jadi ya, al-muta itu dia maf'ul atau muqaddarah ya, karena diakhiri dengan alif maksur. Naam. Raqmul khamis, tafadhal. Tasri'. Arfan. Arfan, tafadhal. Thumma ba'da dhalika Dimas. Baik. Thumma ba'da dhalika Rifa'i. Tafadhal Arfan. Raqmul khamis. Uslifatil jannatu lil muttaqin wa burrisatil jahimu lil ghawin. Naam. Fi'lun madin lil majhul wa uslifat. Fi'ilnya dulu baru i'rabnya. Fi'lun madi lil majhul wa uslifat. Uzlifat fi'il gitu. Fi'lun madi mabniyun lil majhul. At-ta'u i'rabnya Arfan. Fi'ilnya Ustaz. Fi'il mabni lil majhul, thayyib. Kemudian mabniyun walamatul mabni al-fathatu. Kalau mabni jangan pakai alamah, itu untuk mu'rab. Mabniyun 'alal fathi. Mabniyun 'alal fathi. Baik. Ta'u ta'nis sakinah. Baik. Naibul fa'il al-jannatu. Al-jannatu naibul fa'il. Marfu, mansub, majrur. Marfu Ustaz, marfu. Naibul fa'il marfuun wa alamati raf'ihi dhammatu dhahiratu fi akhirih. San. Thumma al-akhar wa burrisati. Fa'il mabniyun lil majhul. Fi'lun madin. Fi'lun madin mabniyun lil majhul. Fi'lun madin lil fathi. Mabniyun 'alal fathi. Mabniyun Naib- 'alal fathi. Mabniyun 'alal fathi. Baik. Naibul fa'il al-jahim. Atau ta'nis lis-sakinah. Baik. Al-jahim naibul fa'il marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahirat bi akhirih. Ahsan, masyaallah. Allah barik fik Arfan. Syukran Ustaz. Afwan. Baik, Akh Dimas, tafadhal. Soal asadis. Nah, asadis. Soal azunnu soal besar. لا جرب يا أخ ديماس. فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون. كبكبوا مبني فعل ماض مبني على مبني على سكون. Sukun? Naam. Harfu akhir apa? Huruf terakhirnya apa? Dari fi'ilnya? Dhammah. Dhammah. Berarti? Mabniun 'ala dhamm. Mabniun 'ala dhamm. Ala dhamm. Baik. Mabniun 'ala dhamm. Naibul fa'il. Hum. Hum. Naam. Wow. Oh. Dhamir. Oh, wow. Dhamirun. Waw jamaah. Dhamirun muttasil. Jamaah. Baik, waw jamaah. Dhamirun muttasil mabniun 'ala sukun fi raf'in. Fi mahalli raf'in. Fi'lun naibu. Naibun. Naibu fa'ilin. Naam, naibu fa'ilin.
Baik ya, jadi kubkibu ya, fi'lun madin mabniun majhul mabniun ala dhamm. Kubkibu bu terakhir. Berarti mabniun ala dhamm. Ya. Waw jamaah mabniun ala sukun. Mabniun ala sukun fi mahalli raf'in naibu fa'ilin. Baik, Man Dimas. Nah, baik. Latihan terus Mas ya. Yang sulit harus dipelajari tetap ya. Baik, Ustaz. Baik, alladzi ba'dahu man Rifai awal. Mawjud Rifai. Ini huwa. Mazala mawjudan. Wala yaskunu fi Papuasan. طيب. Adunu. طيب الليل. Naim, Ustaz. طيب من الذي يزور قرنين هنا؟ Naim, tafadhal. نعم أستاذ. تفضل. رقم سابع sabun. Nah, as-sabi. السابع. لا تقبل لا حرف لا بنفي الجنسي. لا فعل وفعل مبني للمجهول ونائب الفاعل فقط. نعم أستاذ. تقبل فعل مضارع للمجهول. طيب. مرفوع وعلامة رفعه ضمة. طيب أحسن. صلاة فاعل مرفوع وعلامة رفعه صلاة نائب الفاعل. نائب فاعل وعلامة مرفوع وعلامة رفعه ضمة. ظاهرة آخره في آخره. طيب أحسنت. أحسن من؟ أخ ذو القرنين. أحسنت. نعم. طيب الذي بعده الثامن ماذا؟ تفضل أخ. تفضل أخ دندي. نعم أستاذ. الرقم الثامن. بني الإسلام على 5. بني الفعل المبني بني فعل ماض. بني فعل ماض مبني على فتح أستاذ. طيب مبني للمجهول مبني على الفتح. نعم أستاذ. نعم. فعل الماض للمجهول مبني على الفتح. طيب. نعم. ونائب الفاعل الإسلام وعلامة منصوب مجرور مرفوع وعلامة رفعه الضمة ظاهرة في آخره أستاذ. طيب الإسلام نائب فاعل مرفوع وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره. طيب أحسن. ما شاء الله. الذي بعده فضل. أخ رزق. تفضل أخ. تفضل أخ رزق. تاسع. ويطاف عليهم بآنية ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير. طيب أحسن. واو عطف. واو ندع واو مباشرة فعل مجهولين. نعم. يطاف فعل ماضي للمجهول. يطاف في الماضي. عفوا أستاذ. فعل مضارع. Fi'il mudhari itu enggak mabni dia. Mu'rab. Jadi fi'il mudhari marfu'un lil majhul. Fi'il mudhari lil majhul marfu'un. Fi'il mudhari lil majhul marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirih. San. Naibul fa'il. Naibul fa'il bi aniyatin. Masyaallah.
Gimana i'rabnya? Satu-satu. Bi dulu baru Aniyah. Alba itu huruf jar mabniun al kasri. Masya Allah. Harfu jar. Nah, Ustaz, harfu jar. Baik. Aniyah. Aniyah ismun majrurun bil ba. Bil ba, Masya Allah. Tuma Bil ba wa alamatu jarrihi kasrah. Kasrah. Zahirah fi akhirih. Taib. Terus gimana jadi naibul fa'ilnya? Wa syibhul jumlah al-jar wal majrur muta'alliq. Nah, fi mahalli mubasyarah. Fi mahalli Syibhul jumlah al-jar wal majrur fi mahalli. Apa posisinya? Fi mahalli bi aniyatin. Fi mahalli raf'in. Fi mahalli raf'in. Sebagai apa? Naibul fa'il. Masya Allah, Hasan, Masya Allah. Allah barik fik, Masya Allah, akhir stop. Nah, Masya Allah. Baik, akhir. Akhnimas, Raisul Fasal. Naam, Ustaz. Iktib. Dari akhir wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara. Wasiqa fi'lun madin mabniyun ala al-fathi. Naibun fa'il alladzina alladzina ismun mausulun. Ismun mausulun mabniyun ala al-fathi. Mabniyun ala al-fathi. Fi mahalli raf'in naibu fa'ilin. Ahsan, Masya Allah, Allah barik fik, Masya Allah. Ya, ahsantum, Masya Allah. Ana ara annakum qad fahimtum. Yumkin binisbah 80% atau 90% atau akthar. Annakum qad fahimtum al-af'al al-mabniyah lil majhul. Wa huwa sahlun insyaallah. Baik, ya ikhwah, qad tajawazna katsiran, lakin la ba's. لأني أريد أنكم لابد أن تكونوا فاهمين في هذا المبحث، لأنه إن لم تفهموا الآن سيكون صعبا فيما بعد، سيكون صعبا في المستقبل. إذن لابد أن تفهموا منذ الآن. راجعوا الدرس، راجعوا في المسجل. Antum lihat lagi rekaman yang ada di YouTube, ya, diulang lagi, latihan lagi, ya, agar nanti terbiasa, ya, dan dapat zauknya, dapat rasanya, ya. Nanti antum bisa mengubah ma'lum ke majhul, ya. Dan latihan yang banyak itu di dhamir, ya, di dhamir, yang mana naibul fa'ilnya sebagai dhamir yang dia melekat pada dhamir muttasil, ya, yang melekat pada fi'il. Baik ya ikhwah, nashkurukum jami'an wa aqulu jazakumullahu khaira ala husni ihtimamikum wa istima'ikum fi hadhihi al-lailatil mubarakah, wa nuwasilu darsana insyaallah fi liqa'ina al-qadim fi usbu' al-qadim, wa nasallallahu subhanahu wa ta'ala yuyassir lana wa yuyassir alaina hadhihi al-lughah, yuyassir alaina al-muraji'ah, wa nasallallahu subhanahu wa ta'ala yaj'ala fi ma 'alimna wa ma ta'allamna fi hadhihi al-lailah mazida hasanatina fi al-mizan fi al-akhirah. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam, wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiikum wa jazakumullah.